یہ وہ عورتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا آج بھی غم حسین کو یاد کرتی ہے۔ کیوں مناتے ہیں غم حسین؟ کیوں مناتے ہیں غم حسین؟ غم حسین منانا کوئی شوق نہیں ہے، غم حسین منانا درس کربلا ہے۔ ہماری اولاد حسین کا صدقہ ہے، ہماری ماؤں میں اتنا جذبہ ہے کہ ہمارے چھوٹوں سے لے کے بڑوں سے لے کے علی اکبر کا صدقہ ہے، علی اصغر کا صدقہ ہے، اور یہ قوم زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ ادھر آ کے بیٹھ میرا بیٹا، ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ میرا پتر۔ یہ عورت کو میں نہیں پتہ یہاں پہ کیوں بٹھایا، کیونکہ برسا پتہ ہے کیا ہے کہ میں حسین کے زلجھنے کو پکڑ کے کہتا ہوں حسین اگر میں ہوتا میں تیرے زلجھنے کو یوں پکڑتا، میں جھولے کو جھولا اس لیے دیتا ہوں کہ امام اگر میں ہوتا تو میں ان کو یوں جھولا دیتا۔ میں امام کے ساتھ برسا کرنے اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آرزو ہے، میری حسرت ہے کہ میں وہاں ہوتا اور میرا بھی خون جو ہے وہ کربلا کے خون میں شامل ہوتا۔ شفاق بھائی، یہ خواتین جو ہیں یہ آج بھی وہ برسا آج سارے لوگوں کو پہنچا رہی ہے۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے بتائیے، ایک عالم کے طور پہ نہیں، ایک انسان کے طور پہ، کہ جو پیغام سیدہ زینب نے دیا، جو تربیت اماں فاطمہ نے کی، جو تربیت اماں سیدہ ختیجہ نے دی، یہ کون سی وہ تربیت ہے جو کہ آخر میں سوائے کربلا کے اور کچھ برپا ہو ہی نہیں سکتا؟ جب ماں ختیجہ ہوگی، نانا رسول ہوگا، جب ماں سیدہ فاطمہ ہوگی تو پھر حسین شہید ہوگا۔ یہ وہ تربیت آج ہمیں میرے دور میں، آپ کے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ یقیناً اس تربیت کا بڑا فقدان ہے، اور اس کے فقدان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیتی پروگرام اور تربیتی گفتگو کی بڑی کمی ہے۔ آپ نے جو بات کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی، میں ان کے حوالے سے ایک بات بڑی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یزید کے دربار میں کھڑی تھیں تو یزید کی نظر سید سجاد سیدنا امام زین العابدین پر پڑی، تو یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ امام حسین کا فرزند ہے۔ تو وہ گھبرا سا گیا، اس نے سوچا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ آل رسول کی نسل کو ختم کرنا ہے، تو یہ سجاد کیوں زندہ ہے؟ جب اس نے اشارہ کیا کہ سیدنا سجاد کو بھی شہید کر دیا جائے تو سیدہ زینب اٹھیں، اور حیدر کرار شیر خدا کی بیٹی تھیں، آپ شیرنی بن کے کھڑی ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے وہ رب کی تقدیر سے ہوا ہے، یزید تیری جرت کہاں ہے کہ تو آل رسول کو ختم کر سکے؟ اگر تیرے اندر جرت ہے تو ذرا آگے بڑھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب سیدہ زینب نے یہ جملے بولے تو یزید اس طرح بیٹھ گیا جس طرح اس کو کسی خوف نے بٹھا دیا ہو۔ اور وہاں اس صحابی کا ذکر ضرور کرنا ہے جس نے کہا کہ علی کیا واپس آ گئے، علی زندہ ہو گئے، کیونکہ زبان زینب جو تھی وہ کلام زینب ضرور تھا لیکن آواز علی تھی۔ تو اس مقام پر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدہ زینب نے یہ کہا، کیونکہ یزید کے جو آبا تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ ابتر ہے، تو رب نے قرآن نازل کیا اور فرمایا انا آتینا کل کوثر۔ رب نے ان کے منہ پر تماچا مارا کہ میرا نبی ابتر نہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ہاں جتھا نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، تو ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ مگر رب نے کہا کہ نہ اس کا ذکر ختم ہونا ہے، نہ اس کی نسل ختم ہونی ہے، نہ اس سے محبت ختم ہونی ہے، نہ اس سے محبت ختم ہونی ہے۔ تو جب وہ تلوار کا اشارہ کر رہا تھا تو کوئی غیبی قوت اس پر ایسا خوف پڑا کہ اس نے اس کو پھر روک دیا۔ اور پھر آج دیکھیے دنیا میں کہ چار دانگ عالم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور سیدہ فاطمہ کی آل اور سیدہ زینب کی آل اور سیدنا مولا علی کی نسل موجود ہے، اور اگر آپ چراغ اٹھا کے بھی گھومیں اور پھریں اور دیکھیں تو آپ کو یزید کی نسل نظر نہیں آئے۔ واہ واہ واہ، حضرت بسم اللہ۔ میں تو اپنی بیٹی کے آنے پہ بات کروں گا، بار بار پردہ سیدھا کر رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں بیٹی تمہارے سر پہ چادر کس نے دی ہے؟ تمہارے سر پہ چادر کس نے دی ہے؟ زینب کی ردا تو لٹ گئی۔ آج بھی شام میں جاؤ وہاں برقعے لگے ہوئے ہیں، جب کوئی بی بی زیارت کے لیے جاتی ہے آواز آتی ہے الحجاب الحجاب الحجاب، ہائے پردہ ہائے پردہ۔ کیسے مسلمان تھے؟ شفاظہ میں پوچھتا ہوں یزید کو
बनाने वाले भी कैसे, यजीद कैसा जिस ने हुसैन की बहन के सर से चादरें उतारी। अल्लाह आपको सलामत ये रखे, अल्लाह आंसू को सलामत नजर आ रखे। रहे हैं, अल्लाह इनकी चादर नजर आ रही है, ज़ैनब का सदका। अल्लाह सलामत रखे। आपका नाम क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिर्फ ये बात बता दो, ये जो इतना कुछ पहना हुआ है, ये तुम्हारा लिबास है या मोहब्बत है? हुसैन के राह पे पहनता हूँ। मैं हजरत अली के रास्ते में पे ये पहनता हूँ। मैं उनके दर का फकीर हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, अल्लाह हमेशा सलामत रखे। ये मोहब्बत के इजहार हैं, इसके इजहार हैं। हज़रत आपकी तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा, अगर इस बात को आप थोड़ा सा मुझे और वाज़ेह फरमा दीजिए कि आज की नस्ल को, आज जितने नौजवान खड़े हैं यहाँ पे, बच्चे बच्चियाँ हमारी सामने हैं, इनको करबला के हवाले से आज क्या सबक देते हैं? नमाज का सबक तो इमाम ने दिया है, बुरसा हम दे रहे हैं, ये नस्ल आज क्या करें? इस नस्ल को मैं तो पूरा नतीजा जो मैं यहाँ का मुदर्रिस भी रहा हूँ 45 साल पहले जामे इमामिया, ये करबला गामे शाह है। मैं इतना अर्ज़ करूँगा, मैं जो 55 साल में मेरे ज़हन में नतीजा आया है दर्स व तदरीस और आज़ादारी के हवाले से, याद रखें हुसैनियत नाम है अच्छाई का, वाह, यजीदियत नाम है बुराई का। वाह, जो बुराई को ख़त्म करता है अपने आप से वो हुसैनी है। आहा, जो बुराई को अपने आप से ख़त्म करता है वो हुसैनी है। चाहे मातमी हो चाहे नमाजी हो। सिर्फ मातम से कुछ नहीं बनता, सिर्फ नमाज सबक से दिया। कुछ नहीं बनता, सिर्फ ज़वारियों और हज से कुछ नहीं बनता, जब तक अपने अंदर से बुराई न ख़त्म की वाह, जाए। वाह, वाह, इस वाह, बुराई को ख़त्म करने के लिए मजलूम करबला मैदान में गए। आज जो हम नारा लगाते हैं, मेरे साथ मिलकर नारा भी लगाओ और उसकी तशरीह करता हूँ, हुसैनियत यजीदियत। ये क्या है? ये है हुसैनियत जिंदाबाद का मतलब है अच्छाई जिंदाबाद, यजीदियत बुराई मुर्दाबाद। सुभान अल्लाह, क्या सबक दिया। आगा जी आप भी इसमें हदिया डालिए अपना, जो सबक है करबला का, वो आज नौजवानों को क्या फरमाइएगा? बिलाल भाई मेरी बात अधूरी रह गई थी। जी बिस्मिल्लाह। बिलाल भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज शबें ऐसी शुरू हो गई हैं जो क़यामत की शबें हैं। ये प्यास की शबें हैं, बड़ी वाह, हाँ जी, ऐसी शबें हैं। ये हुसैन जो है ये अली का बेटा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बिलाल भाई, अगर आज लोग समझ जाते कि जो हदीस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो हदीस कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, और कोई चोर दरवाजे से नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता था। आएगा इसी दरवाजे से आएगा। खुदा की कसम, क्या मौला अली इस्लाम से बदकिस्मती का, देखें क्या बदकिस्मती है। अली अलैहिस्सलाम कोफे के मिंबर पे बैठे हुए और कह रहे हैं पूछ लो, इससे पेशतर मैं तुम में से चला जाऊं। तो एक शख्स बोलता है इतना बड़ा दावा, ए अली इतना बड़ा दावा, मुझे बता कि मेरे सर के बाल कितने हैं। तो मौला मुस्कुरा के कहते हैं मैं तेरे बालों की तादाद तो बता दूं, लेकिन तस्दीक कैसे करवाएगा? हाय हाय, बता दो दूं, तुझे कैसे इल्म होगा? मैं सही कह रहा हूं। कसम खा के कहता हूं बिलाल भाई, जिंदगी जीने का सलीका बता दिया अली अलैहिस्सलाम ने। अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या अली बताएं अदल में और इंसाफ में क्या फर्क होता है? वाह, बड़ी अजीब सी बात है। मैं जो नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि अजीब एक सवाल है। एक सवाल वो है कि मेरे सर के बाल कितने, वो जाहिल है। ये कितना जीनियस है जिसने एक सवाल किया कि मौला मुझे बताए इंसाफ में और अदल में क्या फर्क है। मौला फरमाते हैं चार रोटियां हो, दो इसको दे दी जाए और दो इसको दे दी जाए, इसे कहते हैं इंसाफ। और बोला फिर अदल क्या है? बोला फरमाते हैं एक शख्स की एक रोटी की भूख हो और दूसरे की 3 रोटियों को भूख हो, एक को 1 दी जाए और दूसरे को 3 दी जाए, इसे कहते हैं अदल। वाह वाह वाह, जानने वाला कैसा होगा, क्या बात है। बिलाल भाई मैं कह रहा था आपको, मैं आपको शॉर्टकट में एक बात बताता हूं। मैं सोचता हूं, कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि मौला हुसैन तू अली का बेटा है, तू नवासे रसूल है, तूने 52 साल की उम्र में शबे नमाज में क्या मांगा? तूने मांगा कि ऐ परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर, जो मुझे सुकून दे, मुझे तसल्ली दे, मुझे तस्कीन दे, जिसका नाम सकीना है। मैं सोचता हूं हुसैन, क्या तूने करबला में जो बेटी मांगी, क्या तूने बेटी इसलिए मांगी कि शिमर उसे तमाचे मारे? खुदा की कसम, आज हमारे लिए एक अलमिया है कि हम सोचे कि हुसैन तेरे 6 महीने का प्यासा, 3 दिन का प्यासा, जो तू कह रहा है कि मेरे 3 दिन का प्यासा शहजादा अली असगर, इसे प्यास लगी हुई, इसे पानी पिला दो। और वो क्या कहता है, उमरे साथ क्या कहता है? उमरे साथ कहता है हुसैन
अब इस बच्चे के सदके में तू अपनी प्यास में बुझाना चाहता है। हुसैन क्या कहते हैं? हुसैन कहते हैं मैं तपती हुई रेत में इस बच्चे को रख सकता हूं, तुम आके पिला दो इसको, तुम आके पानी पिला दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि यजीद की आधी फोर्स ने रोना शुरू कर दिया। हर बंदे का बच्चा है, हर बंदे का बच्चा है, और मोहब्बत सबकी एक, मोहब्बत सबकी एक। सबकी बड़ी एक। खूबसूरत बात की, मैं इंतहाई ममनून हूं आप लोगों का। लेकिन हदिया करके बात को जा रहा हूं कि इमाम अली करमल्ला जब अजान की आवाज़ सुनते थे तो कांपने लग जाते थे। साहब ने पूछा, अली आप तो खैबर शिकन हैं, आप आवाज़ से कांप जाते हैं। कहा अगर तुम ये जानते तो तुम भी कांपते कि ये अमानत को लौटाने का वक्त है। रातों को सोते नहीं थे अली, रातों को सोते नहीं थे अली। कहते थे मैं इसलिए नहीं सोता कि मुझे डर है कि मेरे कौन से अमाल है जो मैं अल्लाह के सामने लेके हाजिर हूँगा। फिर जब नबी ने कहा कि तू आज मेरे बिस्तर पे लेटना, नबी ने ये नहीं कहा कि अली तू मेरे बिस्तर पे सोना, कहा तू मेरे बिस्तर पे लेटना। अली ने उस रात लेट के नहीं गुजारी, अली ने वो रात सो के गुजारी। साहब ने पूछा इमाम अली से, इमाम अली तुम तो सोते नहीं थे, तुम क्यों सोए? कहा क्योंकि मुझे रसूल ने कहा था कि सुबह इमानतों को लौटा कर चले आना। मुझे यकीन था कि आज रात मैं मौत को नहीं देखूंगा। अली उसको कहते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अपनी जिंदगी से ज्यादा यकीन रखता हो। पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो, पंजतन का गुलाम हूँ मैं, गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं, मुरीद खैरुल अनाम हूँ मैं तो, पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो। जो पंजतन पाक का गुलाम है मिलके कह दीजिए, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो, पंजतन। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है फैज़े बतूल का मेरे मुंह से आए, महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा, झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो, मुझे इश्क सर वो समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे